Before I share with you the message, I would like to kneel down as I would like to offer this message to the Lord God Almighty and His Son Jesus Christ. Sebelum saya menyampaikan khotbah ini, saya ingin kita sama-sama bertelut untuk kita dapat mengerti apa yang kabaran ini nanti disampaikan. Kita sama-sama bertelut dan berdoa. Our Father in heaven, thank you for the gathering of your people. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih telah mengumpulkan kami sebagai umat-Mu. We are living in the end of times. Kita hidup di masa akhir zaman ini, But this end of time is special tapi akhir zaman ini menjadi istimewa because the hour of mercy is upon us. dikarenakan saatnya kasihan ada di depan kita. The mercy to preach the final message of warning to all the world. Karunia kasihan untuk dapat mengabarkan pekabaran ini ke seluruh dunia. We are witnesses of the one true living God who gave His Son, Jesus Christ. Kita adalah saksi daripada Tuhan yang hidup yang akan kita sebarkan pekabarannya ini. Please send your Holy Spirit to guide us today. Kirimkanlah Roh Suci-Mu untuk dapat membimbing kami hari ini. In the name of Jesus Christ, the Son of God, I pray. Amen. Di dalam nama Yesus, Anak Allah, kami berdoa. Amin. Amen. Thank you, sister, for understanding my English and for translating to our people there. Thank you so much. Terima kasih untuk menerjemahkan untuk pekabaran ini. Me too, Pastor. Amen, amen. So our message for today is about the true God, the law and spirit, the last message. Pekabaran kita saat ini adalah tentang Tuhan yang benar, hukum dan roh, dan pekabaran yang terakhir. You know, I have been preaching this message now for 5 months. Dan saat ini saya sudah mengabarkan pekabaran ini selama 5 bulan. I was this morning early around 4:00 in the morning here in our time. I preached to our people in Mindanao, Philippines. Jam 4 pagi tadi, saya memberikan pekabaran pada saudara-saudara kita di Mindanao, Filipina. They told me that they were disfellowshipped by their churches because of their belief in the one true God and His Son. Dan mereka memberitahukan bahwa pada saat ini mereka sudah disiplin oleh gereja karena mengabarkan pekabaran Allah yang benar. I told them, brethren, they did not disfellowship you, they disfellowship themselves because you are standing in the truth and they are in error. Saya katakan pada mereka, saudara-saudara, bahwa kalian tidak didisiplin karena kesalahan kalian, tetapi sebenarnya karena pekabaran yang kalian bawakan itu benar. They feel sad because some of their families and friends cannot accept the message of the one true God and His Son. Dan mereka merasa sedih karena saudara dan teman-teman mereka tidak mau menerima pekabaran yang tentang Allah yang benar ini. Our message is a message of separation. Pekabaran kita adalah pekabaran tentang terbelah ya, berpisahnya. Between right and error, between light and darkness. Di antara benar dan salah dan terang dan gelap. The Bible says in Genesis chapter 1 verse 6, and God said, let us make man in our image. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
after our likeness. Sesuai dengan kemiripan kita, rupa kita. And let them have dominion over the fish of the sea, Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut and over the fowl of the air, dan burung-burung di udara, and over the cattle, dan atas ternak, and over all the earth, di atas seluruh bumi, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. In God's wisdom, do you notice or observe that animals, all of them have pairs, male and female? There are only two pairs in the animal world, including us, male and female. Di dalam pikiran Allah, Dia menciptakan kita terbagi antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga dengan keturunannya. We are made in the image and in the likeness of God. That's why in the wisdom of God the Father, who created through his Son, because they are the only living, they are the two heavenly beings who created male and female. God said, let us in the image of the Father and the Son. Marilah kita menciptakan mereka di dalam rupa Bapa dan anaknya. We were created male and female, including the animals. Kita diciptakan wanita dan pria, termasuk juga seperti halnya dengan hewan. There are two patterns that were in the likeness and in the image. Ada dua pola yang mengikuti kemiripan ini. When I discovered this truth, I could not accept that, when we read this verse, it says to us that there are three. No, I cannot accept it now. There's only two. Pada saat pertama saya menyadari kata-kata ini, saya melihat bahwa kenapa ada dua ini. So when people will say to you that this is a Trinity text, that is a false idea on the text. Jadi pada saat orang menyampaikan pada Anda ini adalah prinsip dari Trinitas, itu adalah sesuatu hal yang tidak benar. Spiritual Gifts, Volume 3, page 33. Di Spiritual Gifts, Volume 3, halaman 33. Sister White says, Sister White berkata, after the earth was created, setelah bumi diciptakan, and the beast upon it, dan binatang-binatang di atasnya, the Father and the Son carried out their purpose. Bapa dan Anak melaksanakan tujuan mereka. Did you hear it? Father and Son. Nah, kita dengar di sini Bapa dan Anak. There is no third God, the Holy Spirit there. Tidak ada oknum ketiga, Allah Roh di sana. Let me continue reading the next sentence. Kalimat berikutnya akan saya lanjutkan baca. Which was designed before the fall of Satan. Yang dirancang sebelum kejatuhan setan. To make man in their own image. Untuk menjadikan manusia menurut gambar mereka sendiri. They had wrought together. Dan sekarang Allah berkata kepada anaknya, when you hear the word together in your language, what comes into your mind? Together is three or together is two? Jadi saat kita mendengar kata together atau bersama, apakah itu satu atau itu dua? So the word that Sister White used was together in the creation of the earth and every living thing upon it.
Jadi kata yang Nyonya White pakai di sini adalah bersama, di atas hal itu ya, bersama intinya. And now God says to his son, Dan sekarang Tuhan berkata kepada anaknya, let us make man in our image. baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. God, in his wisdom, who gave his son his power and his authority, behold the man and also the woman in creation. Allah dalam kuasanya memberikan kepada anaknya kemampuan untuk menciptakan manusia, baik itu laki-laki dan perempuan. You know, we are living in a world full of idolatry. Kita tahu bahwa kita hidup sekarang di dunia yang penuh dengan penyembahan berhala. The world is full of idols in our time that men and women worship. Kita hidup di dunia di mana wanita dan pria menyembah berhala yang mereka agung-agungkan. You see, you are in a country that worships the one God by they call him Allah. Kita lihat bahwa kita hidup di negara yang mereka sebut negara yang menyembah apa yang disebut Allah. But in the Philippines, we worship the Trinity there because it was given to us by Spain. Ya, kalau di Filipina menganut penyembahan pada Trinitas karena ini yang diwariskan oleh penjajah kami Spanyol. 98% plus or 99% of my people, they're worshiping the Trinity. 99% of my people, it seems to me that they're worshiping, majority I mean, worshiping the Trinity. Secara mayoritas orang di negara saya menyembah Trinitas. And so we would worship and we would dance to the idols of, we call it Santo Niño, an image of Christ. Kami bahkan menyembah dan kami pun menarikan ini yang disebut dengan Santo Niño, image-nya. Benar-benar ada bentukannya. So in the Philippines, they thought that they are worshiping Jesus, but they are worshiping the image, the graven image of Jesus. Jadi di Filipina mereka pikir mereka menyembah Yesus, tapi sebenarnya mereka menyembah patung dalam bentuk ukiran ini. But that is not the only idol that is being worshipped today, not only in the Philippines, but in our world. Tapi itu bukanlah satu-satunya berhala yang disembah, bukan cuma di Filipina, tapi secara mayoritas di dunia ini ada berhala yang kita sembah. Many people are worshiping the idol of their work, of their hands. Banyak orang menjadikan berhala pekerjaannya atau hasil karya tangannya. They are worshiping pleasure and entertainment. Jadi mereka juga mengidolakan atau menyembah apa yang disebut dengan entertainment ya, hiburan. They are worshiping the gods of the sports. Mereka juga menyembah Tuhan dalam bentuk sport, olahraga. They are worshiping the idols of money making. Mereka pun menyembah dewa-dewa dalam bentuk mesin uang, penghasil uang. That's why God has to declare in Exodus 20 verse 3, thou shalt have no other gods before me. Karenanya Tuhan dengan jelas menyatakan di Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Our world is full of idols that we must not worship. Karena dunia kita ini penuh dengan berhala-berhala yang seharusnya kita tidak boleh sembah. The Spirit of Prophecy, Volume 4, page 399.
Kita lihat di kutipan berikut, The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 399. A philosophical idol is enthroned in the place of Jehovah. Berhala filosofis bertahta di tempat Yehova, While the true God, as he is revealed in his word in Christ, sementara Allah yang benar, sebagaimana dia dinyatakan dalam firman-Nya dalam Kristus, and in the works of creation, is worshipped by but few. dan dalam karya penciptaan hanya disembah oleh sedikit orang. The Bible says, Deuteronomy chapter 6, verses 4 to 5, Di Alkitab disebutkan dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 5, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. You see, the word Father or God the Father is used in the Bible 13 times. The Most High God, 11 times. The highest, 6 times. The only true God, 1 time. Kita lihat di sini, kata Bapa disebutkan Allah Bapa, ditulis 13 kali. Allah yang Maha Tinggi, 11 kali. Yang Maha Tinggi, 6 kali. Satu-satunya Allah yang benar, 1 kali. Jesus Christ, Son of God, is mentioned in the Bible 48 times. Only begotten 6 times. God's holy child 2 times. His firstborn 4 times. Dan di Alkitab disebutkan Yesus Kristus, anak Allah, disebut 48 kali. Anak yang tunggal 6 kali. God atau anak kudus 2 kali. His yang sulung itu disebutkan 4 kali. Holy Spirit, the Spirit of God is mentioned in the Bible 26 times. God's Spirit 9 times. Thy Spirit 4 times. Spirit of your Father 1 time, and Spirit of Christ 2 times. Nah, dan di seluruh Alkitab disebutkan Roh Kudus itu, Roh Allah, ditulis 26 kali. Rohnya Allah 9 kali. Rohmu 4 kali. Roh Bapamu 1 kali. Roh Kristus 2 kali. If you examine the word Trinitarian, God the Holy Spirit, you will not find in the Bible it's 0. God the Son is 0. God in 3 persons is 0. At Trinity or Triune God, 0. You cannot or you can never find in the Bible these phrases. Kita tidak akan temukan kata yang seperti kaum Trinitas bilang. Sepertinya Allah Roh Kudus 0 kali, Allah Anak 0 kali, Allah dalam 3 pribadi tidak ada, 0. Trinitas atau Allah Tritunggal juga tidak ada. Why is this so important in our message for this peaceful Sabbath, my friends? Mengapa hal ini menjadi sangat penting di hari Sabat yang indah ini, saudara-saudara? Why are you and me accepted this wonderful message today? Mengapa saya dan juga saudara-saudaraku yang terkasih menerima pekabaran yang indah ini pada hari ini? I tried to research and I found out that the Spirit, the word in English Spirit, is used 456 times in King James Version Bible. Saya coba selidiki dan saya coba lihat bahwa tulisan kata roh disebut di Alkitab 466 kali.
And so I decided to experiment. I decided to use Isaiah, and I said, can I find chapter 45, verse 6? Because it's, I'm looking for something. So I went to Isaiah 45, verse 6. Lalu saya coba menggunakan buku Yesaya untuk eksperimen ini. Dan di dalam buku Yesaya, saya coba lihat, itu disebutkan 45 kali. So this is what I found. Oh, sorry. Di Yesaya 45 ayat 6. Dan inilah yang saya temukan. Yes. So I found, because I was trying to say, okay, there are 456 spirit in the English word. So I'll say, I will look for 45 verse 6. So this is Isaiah 45 verse 6. Oke. Jadi di Alkitab kata roh disebutkan 456 kali, dan saya mencoba memakai Yesaya 45 ayat 6. Inilah ayatnya. This is the verse. That they may know. Disebutkan di situ supaya orang tahu. I underline with the red color words that they may know. Saya garis bawahi dengan merah di sini, maka that they may know, supaya semuanya tahu, ya, semua orang tahu, jadi tahu. Is it important to know or not to know? Apakah penting untuk tahu, kita tahu, atau kita tidak tahu? What was the problem of the Israelites during the time of Prophet Isaiah? Apa sih sebenarnya masalah yang terjadi di zaman orang-orang Israel di zaman Nabi Yesaya? Their problem is the same problem today, idolatry. Problem mereka adalah masalah yang sama dengan yang kita hadapi saat ini. Itu adalah penyembahan berhala. God's people are turning to physical and philosophical idols during their time. Umat-umat Allah berpaling pada berhala-berhala filosofis dan berhala-berhala fisik di saat itu. They are being influenced not only by the Egyptians, by the Babylonians, by the Medo-Persians, that they were conquered, or they were in their territories, or the Egyptian, Babylonian, Medo-Persian influence in their thinking of who God is. Jadi mereka saat itu dipengaruhi oleh pengaruh Mesir, pengaruh Babilonia, pengaruh Mesopotamia tentang pola pikir seperti apakah berhala asing itu. And then Isaiah 45 verse 6 continues, from the rising of the sun. Dilanjutkan di ayat 45 ayat 6 ini, dari terbitnya matahari. And from the west. Dan sampai terbenamnya di timur. We know that the sun rises from the east, and then we have noon, and then we have setting of the sun at the west. Kita tahu bahwa matahari itu pagi terbit di timur hingga siang dan kembali, dan dia terbenam di bagian barat. Do you know that the ancient Egyptians during the time of the Israelites, they worship the three faces of the sun? Dan pada saat itu orang Mesir di paralel zaman itu mereka menyembah dewa matahari. They worship the first sun, the rising sun they call. Jadi mereka menyembah dewa matahari yang saatnya terbitnya matahari itu ada fase 1 itu. And they worship the second sun, which is the noonday sun. Lalu mereka juga menyembah dewa matahari yang kedua, yaitu dewa matahari yang di saat siang hari. And then they worship the third sun, which is the setting sun or the sunset sun. Oh, dan mereka juga menyembah dewa matahari yang ketiga, yaitu saat terbenam. Saat terbenam. And they call their gods, according to the encyclopedia, Horus,
Isis and Osiris. Dan mereka menyebut nama dewa mereka seperti ada di ensiklopedia, was it Horus? That's it, Isis Pastor. and Osiris. Yeah. That's Yes. it, Pastor. Thank you. Now, isn't that amazing that the ancient people were worshiping three gods using the faces of the sun? Adalah satu hal yang cukup menarik untuk dilihat, bagaimana di saat itu orang menyembah dewa matahari lewat tiga fase matahari ini, pagi, siang, dan terbenam sore. It is called the Egyptian Trinity. Oh, dan ini disebut sebagai Trinitas Mesir. And we are worshiping now the Catholic Trinity. What I mean, not us, but the others in our churches worshiping the Catholic Trinity. Dan di saat ini kita melihat bahwa banyak orang di luar gereja, di luar keyakinan kita ini menyebut apa yang disebut dengan Trinitas Katolik. And Isaiah 45 verse 6 says that they may know that these gods are false gods. Dan disebutkan di Yesaya 45 ayat 6 ini bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Allah, akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Because it continues to say, there is none beside me, says the true living God. There is none beside me. Sampai ditulis berulang, disebut berulang bahwa tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. 2 kali. I am the Lord and there is none else. Akulah Tuhan dan tidak ada lagi yang lain. You know, when God through his son created Adam, he was lonely, so he took one of the ribs, Eve. Jadi kita lihat waktu saat Allah menciptakan Adam itu kesepian. Jadi Tuhan mengambil tulang rusuk untuk kemudian dia ciptakan Hawa. The message is for Adam to know his wife, Eve. Di sini pesannya adalah supaya Adam tahu istrinya, yaitu Hawa. To know, ya, mengetahui. She was taken from the side near the heart. Dia diambil dari sisi di mana bagian yang dekat dengan hati. God, in his infinite wisdom through his son, is teaching Adam to love and to know his one and only wife. Allah dalam kuasanya yang tidak terbatas mengajarkan lewat penciptaan Adam bagaimana Adam mengenal istrinya Hawa. That she is the only one for him. Bahwa Hawalah satu-satunya untuk dia. The same is true. There is only one God and who gave his son Jesus Christ. Dan ini adalah konsep yang sama bahwa hanya ada satu Allah yang memberikan anaknya yaitu Yesus Kristus. Where can you find in the New Testament the word they may know? Di mana kita dapat mencari kata di Perjanjian Baru, ada kata that they may know, supaya mereka mengenal, supaya mereka dapat mengetahui. I found out in John 17 verse 3, exactly similar wordings. Nah, dan saya temukan ini di Yohanes 17 ayat 3. Mereka ada kata mengenal. And it is also referring to the only true God. Dan itu juga merujuk kepada satu-satunya Allah yang benar. And I will read. Akan saya bacakan. And this is life eternal, that they might know. It's the same with they may know. Ini saya bacakannya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Disebut di situ.
supaya mereka mengenal. Why do we need to know? Why is it's important to know? Kenapa ada disebut kata mengenal? Sepenting apakah harus mengenal itu? Because Satan had replaced God in this world and had deceived the minds of the people. Karena setan telah menanamkan dalam pikiran orang-orang dan telah menyesatkan mereka, itulah yang dia tanamkan. Jesus also said, search the scriptures. Yesus makanya menyebutkan, carilah dalam Alkitab. For in them you think ye have eternal life. Karena kadang engkau pikir di sana engkau menemukan hidup yang kekal. Because they are they that which says concerning about Jesus. Karena mereka lah yang disebut mematok ya sesuatu tentang Yesus. I hope the people will understand that it is important to know whom we are worshiping. Adalah penting bagi kita untuk mengetahui siapa yang kita sembah itu. That they might know the only true God. Supaya mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. And Jesus Christ, whom thou hast sent. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. The Father and the Son. Allah dan anak, Bapa dan anaknya. If we know the Father and the Son, the Bible says, we have eternal life. Bila kita mengenal Bapa dan anaknya, kita mempunyai hidup yang kekal itu. I believe that we have eternal life because we know the only true God who gave his only begotten Son. Dan saya yakin kita mengenal satu-satunya Allah yang benar itu bila kita mengenal anaknya yang telah dia utus, dia berikan. So what is the relationship between the one true God, his law, and his spirit? Jadi apa hubungannya dengan Allah yang benar antara hukum dan rohnya? Remember, the spirit is from God, the spirit of God. Ingat bahwa roh itu berasal dari Allah dan dari Allah. So first, let me define to you the fruit or the fruit of the spirit. Sekarang saya akan jabarkan apa itu buah dari roh itu. Let us open our Bibles to Galatians chapter 5, verses 22 to 23. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. But the fruit of the Spirit is love. Tetapi buah roh ialah kasih, Joy, sukacita, peace, damai sejahtera, long-suffering, kesabaran, gentleness, kemurahan, goodness, kebaikan, faith, kesetiaan, meekness, kelemah lembutan, temperance. penguasaan diri. Against such there is no law. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. There is no law if we produce the fruit of the Spirit. Tidak ada hukum apabila kita bisa menghasilkan buah-buah roh itu. But not us. It is the work of God in us. Tetapi bukan kita, itu adalah pekerjaan daripada Tuhan yang ada di dalam kita. Our part is to yield and connect to that divine power.
Bagian kita adalah mencoba menghubungkan dengan kuasa yang ilahi itu. If we have the Spirit of Christ, we produce the manifestations of Christ. Bila kita mempunyai buah roh itu, kita pun akan mencerminkan sifat-sifat Allah itu. And then we will read Romans 3:31. Kita lanjutkan dengan membaca di Roma 3 ayat 31. Do we then make void the law through faith? Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? God forbid. Sama sekali tidak. Yea, we establish the law. Sebaliknya, kami meneguhkannya. So there is a relationship between the one we worship, the only true God, His Spirit, and the law. Jadi kita melihat di sini ada hubungannya di antara Allah satu-satunya Allah yang benar, hukumnya, dan rohnya. We should not follow pastors who says we don't need to keep the law. Jadi kita jangan ikuti apabila ada pendeta yang bilang, kita tidak perlu menuruti hukum. We must not listen to pastors who teach us to disobey the law of God. Jadi kita jangan dengarkan bila ada pendeta yang mengatakan untuk tidak menuruti hukum Allah. Sister Ellen G. White in Bible Sanctification, page 68. Nyonya White menuliskan di Bible Sanctification halaman 68. I want you to understand the relationship of the law and the fruit of the Spirit. Saya ingin kita sama-sama mengerti hubungan antara hukum dan roh. Let me read what Sister White has to say. Saya akan bacakan apa yang Nyonya White tulis. She writes, and I quote. Dia tulis dan saya kutip. And again, dan lagi, the fruit of the Spirit is love. Buah roh adalah kasih, joy, peace, long-suffering, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. These precious graces, kasih karunia yang berharga ini, are but the principles of God's law. Tidak lain adalah prinsip-prinsip hukum Allah. Carried out in the life. Hukum Allah yang dilaksanakan dalam kehidupan. The law of God is the only true standard of moral perfections. Hukum Allah adalah satu-satunya standar kesempurnaan moral yang benar. That's why in Galatians 5:22-23, it says after the fruit of the Spirit, there is no law. Karenanya di Galatia 2 ayat 22 dan 23, tidak ada buah roh. Because if you are obedient to the Father through His Son, you are not under the law. Karena bila engkau menuruti hukum Allah, engkau tidak di bawah hukum. Because you are already practicing the fruit of the law, which is the fruit of the Spirit. Karena engkau sudah mempraktekkan buah-buah roh itu, ya, dan itu adalah buah daripada hukum itu. So the fruit of the Spirit are graces from God. Jadi buah roh itu adalah kemurahan daripada Tuhan. And if we live this graces in our lives, it means that we are obedient to the law of God and His Son, Jesus Christ.
Dan bila kita menuruti dari buah roh ini, kita ada di bawah roh daripada Allah Bapa dan lewat anaknya yaitu Yesus Kristus. The world, the Christian world is teaching us that we do not need to keep the law of God. Dunia kekristenan saat ini mengatakan bahwa kita tidak perlu menuruti hukum Tuhan. They mean to say, we do not keep the fourth commandment, which is the command to keep the seventh day Sabbath holy. Karenanya mereka bilang kita tidak perlu memelihara hukum keempat, yaitu di mana hukum hari Sabat itu perlu disucikan. But it is clear that the law of God is the only true standard of moral perfection. Padahal jelas disebutkan bahwa satu-satunya standar dari hukum Allah itulah kesempurnaan moral yang benar. It is impossible for us to keep the law of God if not for the grace of God through Christ Jesus. Mustahil kita untuk menuruti hukum Allah itu bila itu tidak di bawah kemurahan daripada Yesus. It is impossible for us to keep the law if we do not know the only true God and His Son. Mustahil bagi kita untuk menuruti hukum Allah itu bila kita tidak mengenal anak Allah yang benar itu. The Pharisees, the chief priest, the rulers, they do not know the Son, but they keep the law, they say. Farisi, Saduki, mereka menuruti hukum Allah, tetapi yang mereka tidak tahu adalah mereka tidak mengenal anak Allah itu. They rejected the Son of God, but they tell the people to keep the law in their lives. Mereka menolak anak Allah itu, tapi mereka dengan gencar mengatakan untuk turutilah hukum. So instead of making the law of God the law of love, they are making it the law of burden. Jadi alih-alih mereka mengatakan hukum Allah itu hukum yang kasih, mereka menyebutkan hukum Allah itu seperti beban. Yes, they do not kill. Ya, mereka tidak membunuh, but they were malicious towards Jesus. Tapi mereka sangat kejam terhadap Yesus. They secretly wants to kill the Son of God. Mereka diam-diam pun berkomplotan untuk membunuh anak Allah. They appear to keep the letter of the law, but they disobey the spirit of the law. Mereka tampak di luar seperti mereka menuruti segala hukum Allah, tapi sebenarnya mereka pun melanggar hukum Allah. Now I will show you the law, the spirit, and the message. The final message warning. Saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa hukum dan pekabaran terakhir yang ada. Mari kita sama-sama lihat. Revelation chapter 14 verse 7. Wahyu 14 ayat 7. Fear God and give glory to him. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. For the hour of his judgment is come. Karena telah tiba saat penghakimannya. And worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. This is the first angel's message. Ini adalah pekabaran malaikat pertama. And in the next two messages are connected to the worship of the one true God. Dan pekabaran kedua malaikat yang lainnya itu juga ada hubungannya dengan pekabaran yang diberikan Allah. Because right now we are waiting for the Sunday law to be implemented. Dan sekarang ini kita sebenarnya menunggu kapan undang-undang hari Minggu itu akan diterapkan. Yes, Sunday law is in honor of the Trinity God. Ya, karena
hukum hari Minggu itu untuk memuliakan Tuhan Trinitas. That's why the first angel and the second angel and the third angel's messages must be proclaimed to warn the world. Karena pekabaran malaikat ke-1, pekabaran malaikat kedua dan ketiga haruslah dikumandangkan di seluruh dunia. Fear the only true God who gave his son. Takutlah akan Allah, satu-satunya Allah yang memberikan anaknya. Remember in Isaiah 45 verse 6 and John 17 verse 3 that they may know. Ingat di Yesaya 45 verse 6 dan juga di Yohanes 17 17:3 ayat 23. That they might know. Jesus says to him that they might know. Dan di situ dibilang supaya mereka mengenal Dia, yaitu Yesus. Because the world did not know God, they disobey God's law. Karena dunia tidak mengenal Tuhan dan mereka melanggar hukum Allah. And the spirit of Satan is now manifested in the world. Dan roh setan sekarang terwujud di dunia ini. So much hate. Ada banyak kebencian, So much crime. ada banyak kejahatan, So much stealing. ada banyak pencurian, Adultery. percabulan, perzinahan, Corruption. korupsi. There is no more fear of God. Tidak ada lagi rasa takut akan Allah. There are so many liars. Ada begitu banyak pembohong. There are so many who dishonor their parents. Gak banyak orang yang tidak menghormati orang tua mereka. There are so many who worship idols of the world. Begitu banyak yang menyembah ilah-ilah dunia ini. Friends, if we do not know the only true God who gave his son, we cannot understand the law and the fruit of the Spirit. Teman-temanku, bila kita tidak mengerti apa itu hukum Allah, kita tidak mengerti hubungan antara hukum Tuhan dan Allah. Amen. The law of God, the first law is to worship the only true God. Hukum yang pertama adalah untuk menyembah hanya satu-satunya Allah. If we worship the only true God, we know that he is a God of love because he gave his only son. Bila kita menyembah satu-satunya Allah, kita akan menyembah Dia yang memberikan satu-satunya anaknya itu. So when we worship the one true God, we feel the love of God because we can understand what it feels to give a son if you have a son. If we worship God, we will feel the love of God. Bila kita menyembah Allah, kita akan merasakan kasih cinta Allah. And that is the message for the final message for the world. Dan itulah pesan terakhir untuk dunia ini. Worship the only true living God. Sembahlah Dia yang satu-satunya Allah yang hidup. You might be asking, what about his son? Dan kita mungkin akan bertanya, lalu bagaimana dengan anaknya? When we worship through the son, we worship God. Saat kita menyembah anaknya, kita pun menyembah Bapanya. Because Jesus is the only mediator between us and God. Karena Yesus adalah satu-satunya pengantara antara kita dan Allah. So if you go to the number 2 commandment of the Lord, thou shalt not make unto thee any graven image. Jadi kalau kita melihat di hukum kedua, jangan ada padamu Allah sembahan lain. And that means if we worship God, the Spirit is still love. Dan itu berarti bahwa kita waktu menyembah Allah,
Roh yang ada adalah roh kasih. The message, the final message is the world is worship, the Christian world is worshiping an idol through Trinity. Dan message kekristenan yang dikabarkan dunia ini adalah menyembah Allah lewat Allah Trinitas itu. And the third, it says, do not take the name of God in vain. Dan hukum yang ketiga adalah jangan sebutkan nama Allah dengan sia-sia. The spirit of love is still there. Roh daripada Allah masih ada di sana. But this commandment, if we take the name of the Holy God in vain, there is a warning. Jadi kalau kita mengambil hukum ketiga ini dan menyebutkan nama Allah pun dengan sia-sia, akan ada sanksinya di situ. God will not hold him guiltless. Tuhan tidak akan menyebut dia tidak bersalah. So we must fear in using the name, the holy name of the one true God. Jadi kita harus punya rasa takut saat menyebut sucinya nama Allah itu. We must be jealous in guarding to speak the holy name of God. Kita harus sangat hati-hati saat kita menyebutkan sucinya nama Allah itu. And then the fourth is a call to remember the Sabbath. Dan yang keempat adalah panggilan untuk mengingat hari Sabat. Billions of Christians worship on Sunday in honor of Trinity. Bermiliar orang menyembah hari Minggu untuk menghormati Trinitas. And that's why we are telling the world and warning them to worship in his right day in honor of the only true God. Karena kita mengabarkan pada dunia untuk menyembah Allah di hari yang benar. We are also told on the fifth commandment, honor thy father and thy mother. Di hukum kelima kita juga tahu bahwa hormatilah ayah dan ibumu. The spirit of love, because if we love our parents, especially our aged parents, we show to God that we honor our mothers and fathers. Roh daripada ini adalah bila kita menghormati orang tua kita, kita pun menuruti hukum di mana roh kita mencintai orang tua kita. And the message for us, the final message is the message of judgment for those who dishonor their mother and their father. Jadi pesan yang terakhir adalah bila mereka tidak menghormati orang tua mereka, orang tua ya, ayah dan ibu mereka. Why is there a judgment? Kenapa ada penghakiman? Because this commandment, the fifth commandment, tells us if we honor, we will have a longer life. Karena di hukum kelima ini, bila kita menghormati, maka kita akan mempunyai umur yang panjang. Kita akan diberikan umur yang panjang. So that our days may be long, upon the land. Jadi hari-hari kita akan dipanjangkan di tanah yang kita diami. So friends, let us love our parents, our mother, and our father. Jadi teman-teman, marilah kita mencintai orang tua kita, ayah dan ibu kita. And then we go to the sixth commandment, do not kill or do not hate. Kita pergi ke hukum ke-6, jangan membunuh dan jangan membenci. This is also a warning to all of us that there is a judgment. Di sini juga ada pesan bahwa ada penghakiman atas hal ini. Remember when we kill, Ingatlah saat kita membunuh, we will be bothered by our conscience. Kita akan terganggu hati nurani kita. The law, the police will go after us.
polisi akan mengejar kita. But when we hate, Tapi saat kita membenci, there is no police that will come after us, tidak ada polisi yang akan menguber kita, but the God in heaven will see our hatred in our hearts. tapi Allah yang di surga melihat kebencian di dalam hati kita itu. And God will judge us based on our heart. Dan Allah pun akan menghakimi kita berdasarkan isi hati kita. We may appear to be holy, Bisa jadi kita tampak suci, alim. but if our heart is filled with hate, envy, jealousy, God sees it. Apabila dalam hati kita penuh dengan kebencian atau dengki, Tuhan melihat itu. And then the Bible says, do not commit adultery. Lalu Alkitab pun menyebut jangan melakukan perzinahan. And this is the spirit of love as well. Ini pun didasari atas roh cinta kasih. This is also a message of warning to those unfaithful to their wives and husbands. Di sini juga ada pesan bagi mereka yang tidak setia pada pasangannya, suami atau istri. This is the warning that we must heed or obey today. Ini adalah amaran yang harus kita turuti di saat ini. Let us be faithful to our husbands and to our wives. Marilah kita setia kepada suami kita, pada istri kita. You see, the problem right now is many husbands and wives are not in harmony. Kita lihat masalah di sekarang ini adalah banyak suami istri yang tidak harmonis. Because they do not know the love of God who gave his son. Karena mereka tidak tahu cintanya Allah yang telah memberikan anaknya. If we truly know the only God and his son, we will be faithful to each other. Bila kita mengetahui dan mengenal Allah yang telah memberikan anaknya itu, kita akan setia satu sama lain. Because we see God who loves his son and his son loves his father. Karena kita melihat contoh betapa Allah Bapa mencintai anaknya dan anaknya pun mencintai bapaknya. We could hear what Paul was saying, husbands, love your wife. Kita bisa mendengar apa yang Paulus katakan. Hai suami, cintailah istrimu. And wives, submit to your husbands. Dan para istri, berserahlah pada suamimu. This was the design not of Paul but of God. Ini bukan Paul yang sebutkan, tapi ini adalah Allah yang nyatakan. Because God loves his son. Karena Allah mencintai anaknya. And his son submitted to his father. Dan anaknya pun berserah pada bapaknya. This is a picture of pure faithfulness. Inilah gambaran daripada kesucian yang sangat murni. That's why the Bible, the command of God is saying, do not commit adultery. Karenanya hukum Allah menyebutkan, janganlah berzina. Because that is the spirit of the one true God who gave his son. Karena itu adalah roh daripada satu-satunya Allah yang benar yang memberikan anaknya. And then the next commandment, number 8, do not steal. Lalu berikutnya, hukum ke-8, jangan mencuri. And there is that spirit of love because you wanted to give you wanted to respect the property of your neighbor. Nah, ini juga merupakan cerminan dari hukum itu bahwa kita menghargai hak milik barang orang lain.
You wanted to respect your neighbor's rights. Kau menghargai hak daripada tetanggamu. That's why if you do not steal, you are loving your neighbor. Karenanya bila engkau tidak mencuri, engkau mencintai tetanggamu, mengasihi tetanggamu. And then the ninth command is thou shalt not bear false witness. It means do not lie. Di hukum 9 disebutkan, janganlah engkau bersaksi dusta. Jadi jangan berbohong. The world is filled with lies. Dunia ini penuh dengan banyak kebohongan. Media lie. Media, koran, itu isinya dusta. Politicians lie all the time. Politikus berdusta setiap saat. Business lies. Orang-orang bisnis, mereka berbohong. People also lie to each other. Dan orang-orang juga berbohong satu sama lain. And there will come a judgment when a liar will not enter the kingdom of heaven. Dan ada satu masa penghakiman nanti di mana para pembohong tidak bisa memasuki kerajaan surga. In 1 John chapter 2, dan di 1 Yohanes pasal 2 verse 22, ayat 22, who is a liar? Siapakah pembohong? But he that denieth that Jesus is the Christ. Dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah anak Allah. He is antichrist. Dia adalah antikristus. That denieth the Father and the Son. Yang menyangkal Bapa dan anaknya. You see, Trinity denies the personality of the Father and the Son. Kita lihat bahwa Trinitas adalah menyangkal keberadaan Bapa dan anaknya. And Christians worship this philosophical idol. Dan kekristenan sekarang tuh menyembah Allah filosofis ini. That's why it is so easy for Christians to commit adultery. Karenanya banyak orang Kristen yang dengan mudah melakukan perzinahan. They don't know the one true God who gave his son. Mereka tidak tahu Allah satu-satunya yang benar yang memberikan anaknya. They do not love the only true God. Mereka tidak mencintai satu-satunya Allah. That's why they are committing, they are stealing. Karena itu mereka melakukan hal ini, mereka mencuri. They are lying. Mereka berdusta. They are hating and or killing. Mereka membenci dan mereka juga membunuh. Because they do not know the one true God who gave his son. Karena mereka tidak mengenal siapa itu Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang sudah memberikan anaknya. And they do not understand what it means to obey. Dan mereka juga tidak mengerti apa artinya itu untuk menurutinya. The last command, the 10th commandment says, thou shalt not covet or be greedy. Dan hukum yang terakhir yang itu yang 10 adalah janganlah engkau menjadi tamak, mengingini. The world is so greedy, my friends. Dunia ini sangat rakus. The world is selfish. Dunia ini sangat mementingkan diri. But God so loved the world that he gave his only begotten son. Tapi Allah itu sangat mencintai dunia ini. Bahkan sampai ia memberikan satu-satunya anaknya yang tunggal. That whosoever believeth in him, agar barang siapa yang mempercayai dia, should not perish, tidak akan binasa, but have tetapi memiliki everlasting life. hidup yang kekal itu. Beloved,
Saudara-saudara terkasih, do you love the only true God who gave his son, Jesus Christ? apakah Anda mengasihi satu-satunya Allah itu yang sudah memberikan anaknya yang tunggal? Do you obey God and his law? Apakah Anda akan menuruti Allah dan hukumnya? Then how would people know that you love God and obey his law? Jadi bagaimana supaya orang mengetahui bahwa engkau mengenal dan menuruti hukumnya? By your life every day. Adalah lewat kehidupanmu di setiap hari. By your example. Dengan contoh yang kita berikan. Because if you believe in the one true God, he is, through Christ, he is living in your heart. Karena bila kita mempercayai satu-satunya Allah yang benar lewat Yesus, ia ada di dalam hati kita, tinggal di hati kita. It is not you who live, it is Christ living in you. Karena bukan kamu yang hidup dalam dirimu, tapi Yesuslah yang hidup di dalam dirimu. So you will show the graces of the Spirit. Jadi engkau akan menunjukkan betapa murahnya, betapa penuh kemurahannya roh itu. You will not be offended. Engkau tidak akan tersinggung. You will be forgiving. Engkau akan orang yang penuh kasih. You will Pemaaf. not be intemperate. Engkau tidak akan jadi orang yang pemarah. You will be meek. Engkau akan rendah hati, lembah lembut. You will not be selfish. Engkau tidak akan mementingkan diri. But you will be unselfish like God who gave his son. Tapi engkau akan menjadi seperti Allah yang tidak mementingkan diri, yang bisa sampai memberikan anaknya. You will not lust after the flesh. Engkau tidak akan mengingini keinginan daging itu, menuruti keinginan daging itu. You will not love the things of this world. Dan engkau tidak akan mencintai hal-hal yang ditawarkan dunia ini. Nor the pride of this world. Tidak juga kebanggaan yang ada di dunia ini. You will not follow the world. Engkau tidak akan mengikuti dunia. But you will follow Jesus Christ. Tapi engkau hanya akan mengikuti Yesus Kristus. Knowing who God is and his son will change you today. Mengetahui Allah dan anaknya Yesus Kristus akan memberikan perubahan pada Anda. Day by day, your sanctification is being worked out by the Spirit of God. Hari demi hari penyucian dirimu akan dibantu oleh Allah. You are being refined by the hands of God. Engkau akan dimurnikan oleh tangan Allah. You are being fashioned to become like Jesus, the Son of God. Engkau pun akan dibentuk seperti halnya Yesus, yaitu anak Allah itu. Today, I would like to invite you to know God who gave his son and surrender your heart to him. Saat ini saya mengundang Anda untuk mengenal siapa Allah itu yang memberikan anaknya dan memberikan hatimu padanya. And this is life eternal, Dan inilah hidup kekal itu, that they might know thee, agar mereka mengenal Dia, the only true God, satu-satunya Allah yang benar, and Jesus Christ, dan Yesus Kristus whom thou hast sent. yang telah Ia utus. Amen and amen. Amin. Amin. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Allah Bapa yang berada di surga, we are living in the edge of eternity. kami hidup di ujung daripada zaman ini. You are calling us to live the graces Engkau of the memanggil
Engkau memanggil kita untuk hidup dalam kemurahan Roh-Mu. Our lives are the witnesses Bahwa hidup kami adalah menjadi suatu saksi. that we know you, Bahwa kami mengenal Engkau. the only true God who gave his son. Satu-satunya Allah yang memberi anaknya. Have mercy upon us, O Lord. Berkemurahan hatilah pada kami, ya Allah. Prepare us for your soon return. Perbaikilah kami untuk menyambut kedatangan-Mu. May our lives be godly today. Semoga hari kami menjadi dipenuhi kealahan-Mu hari ini. Only through Christ in us. Hanya lewat Yesus di dalam diri kami. Bless your people. Berkatilah umat-Mu. In the name of Jesus Christ. Amen. Dalam nama Yesus. Amin. Amen.